سوال: اوزان کا تصور کیا ہے؟ ایک بڑا فتنہ جو لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ سوال: حضرت مہدی کون ہوں گے؟ جواب: اللہ کے ایک بندے جو عمل کی رہنمائی کریں گے۔ سوال: دجال کہاں ظاہر ہوگا؟ جواب: مشرقی علاقوں سے۔ سوال: عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ کیوں آئیں گے؟ جواب: دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ سوال: یاجوج ماجوج کون ہیں؟ جواب: ایک سرکش قوم جو فساد پھیلائے گی۔ سوال: سورج مغرب سے کب نکلے گا؟ جواب: جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ سوال: دھواں کیوں پھیلے گا؟ یہ بڑی نشانی ہوگی جو لوگوں کو ڈرائے گی۔ سوال: زمین کا جانور دابت الارض کیا ہے؟ جواب: ایک مخلوق جو لوگوں سے بات کرے۔ سوال: 3 بڑے حزب کیا ہیں؟ جواب: مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب میں زمین دھنسے گی۔ سوال: آگ کب نکلے گی؟ جواب: یمن سے ایک بڑی آگ نکلے گی۔ سوال: لوگ کس طرف جمع ہوں گے؟ جواب: محشر کی طرف۔ سوال: قیامت اچانک کیوں آئے گی؟ جواب: جب لوگ غافل ہوں گے۔ سوال: لوگ تجارت میں دھوکہ کیوں دیں گے؟ جواب: ایمان کمزور ہوگا۔ سوال: بارش زیادہ مگر فصل کم کیوں ہوگی؟ جواب: برکت ختم ہو جائے گی۔ سوال: زلزلے کیوں بڑھیں گے؟ جواب: یہ بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ سوال: امیر غریب کا فرق کیوں بڑھے گا؟ جواب: ظلم اور ناانصافی عام ہو جائے گی۔ سوال: حلال کم کیوں ہوگا؟ جواب: لوگ حرام کو ترجیح دیں گے۔ سوال: عورتیں مردوں جیسی کیوں بنیں گی؟ جواب: لباس اور کردار میں فرق ختم ہو جائے گا۔ سوال: مرد عورتوں جیسے کیوں بنیں گے؟ جواب: فطرت سے بغاوت ہوگی۔ سوال: گانے اور موسیقی زیادہ کیوں ہوگی؟ جواب: دین سے دوری بڑھ جائے گی اس لیے۔ سوال: نماز چھوڑنا عام کیوں ہوگا؟ جواب: دل سخت ہو جائیں گے۔ سوال: قرآن کم کیوں پڑھا جائے گا؟ جواب: لوگ دنیا میں مشغول ہو جائیں گے۔ سوال: مسجدیں خالی کیوں ہوں گی؟
जवाब: ईमान कमजोर होगा। सवाल: फितना क्यों फैलेगा? जवाब: हक और बातिल मिल जाएंगे। सवाल: बेगुनाह क्यों मारे जाएंगे? जवाब: जुल्म का दौर होगा। सवाल: ठोकर संग क्यों डाले जाएंगे? जवाब: मौत का ऊँग होगी। सवाल: लोग मौत की तमन्ना क्यों करेंगे? जवाब: मुश्किलात बढ़ जाएगी। सवाल: भाई भाई का दुश्मन क्यों होगा? जवाब: लालच और हसद बढ़ जाएगा। सवाल: वादा क्यों तो टूटेंगे? जवाब: अमानत खत्म हो जाएगी। सवाल: अदालत क्यों कमजोर होगी? जवाब: रिश्वत आम होगी। सवाल: उन्माद क्यों कम होंगे? जवाब: दीन सीखने वाला कोई नहीं होगा। सवाल: लोग आखिरी दीन क्यों अपनाएंगे? जवाब: दिल में ईमान नहीं होगा। सवाल: गरीब मस्जिद में क्यों नजर नहीं आएगा? जवाब: तबकाती फर्क पड़ेगा। सवाल: जंगें क्यों बढ़ेंगी? जवाब: ताकत की हवस करेगी। सवाल: बच्चे हाकिम क्यों बनेंगे? जवाब: नए निकाह दौर होगा। सवाल: लोग गुनाह सरसाखट क्यों करेंगे? जवाब: हया खत्म हो जाएगी। सवाल: दंदान आम क्यों हो जाएगा? जवाब: लोग रोजा रखेंगे मगर वो नहीं। सवाल: हज क्यों मुश्किल होगा? जवाब: सियासी मसाइल बढ़ जाएंगे। सवाल: दिल सख्त क्यों होंगे? जवाब: जिक्र कम हो जाएगा। सवाल: लोग कब्र पर सजदा क्यों करेंगे? जवाब: शिर्क कम होगा। सवाल: कावा कब गिराया जाएगा? जवाब: आखिरी जमाने में एक हबशी आदमी